बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। मुनीर इकराम आज एक और मजलिस में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। मैं तकरीबन 2 दिन पहले एक बीबी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा की कहानी की मजलिस आप लोगों के साथ शेयर की थी। वो आज वाली मजलिस का पहला पार्ट था, मतलब जहाँ पे वो मजलिस एंड हुई थी। आज मैं वहाँ से ही फिर आगे मजलिस को आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप वो पार्ट 1 सुनना चाहते हैं तो आप या तो यूट्यूब पे सर्च करें बीबी सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा की कहानी पार्ट 1 बाय अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब, या अगर आप सर्च नहीं करना चाहते तो जैसे ही ये मजलिस एंड होगी इसके एंड पे ही आपको उस मजलिस का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही ये मजलिस एंड होगी तो एंड पे मैंने ऐड कर दी है। सो चलें आज के इस पार्ट 2 को सुन लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. बीबी ने कहना शुरू किया। अब बीबी ने जो सुनारन को सुनाया वो इस किताब में लिखा है और वही आप सुनते हो। मैं बीबी से 10 बस्ता ये इल्तिमास करूं कि बीबी आपकी कहानियों की क्या कमी है, आपने यही वाली क्यों सुनाई। वो कहानी सुनना चाहती थी, आप उसको सूरह दहर का नुज़ूल सुनाती कि यूं सूरह दहर उतरा और ये हुआ और सैयदा के घर में आया और ये आया और बच्चों ने रोजा रखा। ये भी कहानी है, ये भी किस्सा है। आप नुज़ूले आए तथीरू से सुना देती कि यूं बाबा ने चादर में लिया, इस तरह हमने सलाम किया, फिर सबने सलाम किया, फिर सब चादर में दाखिल हुए, फिर जिब्रील आए, फिर आए तथीर उतरी और फिर इस तरह नबी ने दुआ की और ये हुआ, कहानी खत्म। बीबी आपके वाकयात कुछ कम है, खुद आपकी शादी ऐसी लाजवाब कहानी है, ऐसा खूबसूरत किस्सा है जो कल पढ़ूंगा मैं इख्तितामी तकरीर में। वही एक ऐसा पुरकैफ हर मुसलमान के लिए मनाजिर हैं, उसमें आप वो सुनाती कि सैयदा की शादी कैसे हुई। आपने कहानी के लिए, मन्नत के लिए इसका इंतखाब क्यों किया, इस वाक़े का पहले इसका जवाब, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरा जुमला ना भूलिएगा, ये नहीं पता कि सुनारन शिया है, सुन्नी है, यहूदी है, ईसाई है, किस फिक़ा से है, क्या मजहब है। ज़हरा बीबी भी नहीं जाहिर कर रही कि सुनारन का मजहब और अकीदा क्या है, बस उसको ये पता है उसके अकीदे में सैयदा बीबी का एहतराम है। अब तक आउट नहीं है कि सुनारन कौन थी। तो ज़हरा बीबी ने वो किस्से अपने नहीं सुनाए जो घर में चार दीवारी में नबी के घर में हुए। शादी नबी के घर में हुई, तथीर नबी के घर में, सूरह दहर नबी के घर में, यानी नबूवत के छांव में जो वाकयात हो रहे थे वो नहीं सुनाए ताकि गैर अक़वाम में अट्रैक्शन कहानी का हो, इसलिए यहूदी से किस्से को शुरू किया। सबसे दौलतमंद कौम यहूदी है। दिखाया यह जा रहा है कि दावतनामा यहूदियों के तरफ से आया। और अजीब बात यह है कि शादी में जब कार्ड आता है, कहीं ऐसा भी होता है कि आप कार्ड भेजो तो उसमें एक आप ना आइएगा, आपकी बेटी आए, ऐसा कोई कार्ड होता है। आप तशरीफ लाइएगा, आपकी बेगम आए, आपके घर वाले आए, अहलो अयाल आए। ये कौन सा दावतनामा है कि जिसमें यहूदी सरदार आके ये कह रहे हैं हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी की शादी में आपकी बेटी आए। ये क्यों नहीं कहता रसूल अल्लाह आप भी आइएगा, अली आप भी आइएगा, आपकी ज़ौजा भी आए, नबी आप भी आए और बेटी भी आए। दावतनामा एक के लिए है। पहले इसका राज बता दो तो आगे बढ़ूं। अगर यहीं रुक जाओ तो कहानी यहां पे रुक जाए। ऐसे ऐसे मोड़ हैं इस कहानी में कि मैं पढ़ता जाऊं और तुम हैरान होते जाओ। तुमने तो ऐसे ही रवानी से बस पढ़ा। इसके रुमूज और इसके राज मैं पहले दिन बता चुका था कि राज आपके सामने खुलेंगे, तो कहानी के राज भी तो जान लो। मन्नत मानते हो मुराद आती है, इसके रुमूज भी तो जान लो कि इसके रूहानी राज क्या है। ये कौन सा दावतनामा है। हम ये चाहते हैं, सरदार यहूदी कह रहा है हमारे घर बेटी की शादी है, हम ये चाहते हैं कि आपकी बेटी तशरीफ लाएं, शादी में आए। शायद, अब सुन लीजिए, शायद यहूदियों ने ये दावतनामा बाइसरार अपनी ख्वातीन के दिया हो
یہودی اور دعوت نامہ لے کے محلے بنی ہاشم میں آئے. وہ یہودی جو نبی سے جلے چلے جا رہے ہیں وہ آج آئے کیسے؟ پتہ چلا گھر کی عورتوں نے مجبور کر دیا ہے اپنے اپنے گھر کے مردوں کو کہ شادی نہیں ہوگی جب تک کہ نبی کی بیٹی نہ آئے. اور یہودی اپنی عورتوں سے یہ پوچھنے کو تیار نہیں کہ یہ اصرار کیوں ہے، اس لیے کہ ہر اپنی گھر والی سے ڈرتا ہے. یہ تو یہودنے تھیں، وہ مجبور ہو کے آ بھی گئے. پتہ یہ چلا یہ اس لیے کہا ہے کہ تم بڑے مزے میں ہو اے یہودیوں، تم علی کو بھی دیکھتے ہو، محمد کو بھی دیکھتے ہو، اور ہم یہود نے اب تک سیدہ کو اب یہ مبارک موقع ہے، ہم وہاں جا نہیں سکتے، ہمیں نجس، ہمیں مشرک، ہم مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتے ان کی شریعت کے مطابق، لیکن وہ تو آ سکتی ہے. یہی امتحان ہوگا کہ اگر رحمت للعالمین کی بیٹی ہے تو دعوت کو رد نہیں کریں گی. اب یہاں زہرا، یہ جملہ پہلے سن لو بات کا ہے، اب زہرا یہ بتانا چاہتی ہے کہ دل سے اگر یہودی بلائے، نصرانی بلائے، ہندو بلائے، ہم جاتے ہیں، صرف مسلمان نہیں. اب حسین کی عزا کوئی بھی بچھا لے، زہرا آئیں گی. جا کے بتایا کہ یہاں کوئی فتویٰ نہیں ہے، کلمہ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو زہرا جا سکتی ہے. اگر نبی گئے ہوتے پھر توجہ، اگر محمد گئے ہوتے، اگر علی گئے ہوتے تو باہر کے ڈرائنگ روم تک محدود رہتے. عصمت سرا جو اصل صحن ہے، جو اصل حجرہ ہے، جہاں دلہن ہے بیٹھی ہوئی ہے، وہی گھر کا اصل ہوتا ہے. مانا محمد جا سکتے ہیں نہ علی جا سکتے. زہرا نے وہاں جا کے قلب یہودیت میں جا کر دلوں پہ قبضہ کیا، بتایا اسرائیل جا کے تو دکھاؤ. وہاں جاتے سب کا دم نکلتا ہے، یہاں بیٹھ کے یہودیوں کو گالیاں دے لو. محمد کی بیٹی اس وقت کے اسرائیل کو فتح کرنے جا رہی ہے. دل فتح ہوتا ہے تو ملک فتح ہوتا ہے. زہرا ملک فتح کرنے نہیں گئی، ملک فتح کرنے کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی باز نبی سب کریں گے جا کے فتح. دل فتح کرنا اور ہے. علی نے یہودیوں کا قلعہ خیبر فتح کیا ہے، علی اور نبی نے یہودیوں کا دل نہیں فتح کیا، دل زہرا نے فتح کیا. اب جملہ سن لو بھائی، اور یہ سارے جملے قیمتی ہیں اور کبھی بھولنا نہیں. فدق بہت بڑی جاگیر ہے، کوئی اپنے کروڑوں روپے کے باغات اور زمینیں یوں ہی لٹا نہیں دیتا. یہ جو یہودیوں نے 7 ہجری میں رسول اللہ کو فدق دیا ہے، اس بات پر دیا ہے کہ زہرا کی سیرت دیکھ چکی، محمد کے لیے نہیں دیا، زہرا کے لیے دیا. یہ ڈائریکٹ زہرا کو ملا ہے. سکہ بیٹھا ہوا ہے فاطمہ زہرا کا. یہودیت اس وقت زندگی واپس کی تھی، ان کے پاس کچھ نہیں تھا کہ پیش کریں. 7 ہجری میں یہودی دولت مند ہو گئے، قرض چکایا، زندگی واپس لی ہے تو یہ دنیا کی دولت دی ہے. کیا حیثیت ہے اس کی؟ زہرا کے لیے کیا ہے؟ گئے نبی گئے، کلمہ پڑھ لے، اس نے کہا لا الہ الا اللہ. علی گئے، سیرت دیکھی، کلمہ پڑھ لے، اس نے کہا لا الہ الا اللہ. پورا عرب مسلمان ہو. نبوت اور رسالت کیا صرف مردوں کے لیے آئی ہے؟ مرد کلمہ پڑھیں اور عورتیں کلمہ نہ پڑھیں. اس لیے کہا جزو رسالت ہے فاطمہ،
मैं मर्दों को पढ़ाऊं, तुम औरतों को पढ़ाओ, दोनों मिले तब रिसालत बनती है। शरीके कार रिसालत है ज़हरा। ये ज़हरा का जुमला बहुत खूबसूरत है। ये ज़हरा का तबलीगी सफर है। ये ज़हरा का तबलीगी सफर है। तबलीग हुई, 5000 औरतों ने कलमा पढ़ा, तो 5000 के मर्द रह गए क्या? ज़हरा की शादी में आमद से मदीने में यहूदियत नीस्तो नाबूद हो गई, सब मुसलमान हो गए। बीबी आए तो कलमा पढ़वाएं, और फिर दिल से कलमा पढ़ा उस अहद के यहूदियों। मदीने के यहूदियों को कलमा पढ़वाना ज़हरा बीबी का क्रेडिट है। खैबर का कलमा अली ने पढ़वाया, यहां का कलमा जनाब सैयदा ने पढ़वाया। अब इसमें एक बात गौर कीजिएगा और इस पे सोचिएगा कि यहूदी, कुछ परेशानी की बात नहीं, ये सब होता रहता है, आम सी बात नहीं, जनाब सैयदा ने पढ़वाया। अब इसमें एक बात गौर कीजिएगा और इस पे सोचिएगा कि यहूदी, कुछ परेशानी की बात नहीं, ये सब होता रहता है, आम सी बात नहीं, ये इत्तेफाकात है, ये ऐसा होता है, कोई परेशानी की बात नहीं। वो दूसरा कैमरा है, आपकी शक्लें उसमें भी आ रही। सलावत पढ़िए। सोचने की बात यह है कि क्या यहूदी के यहां बेटी की शादी ना होती अगर सैयदा ना आती? इस दावतनामे का मकसद क्या है? एक मकसद तो मैं बता चुका, वो बीबी को देखना चाहती हैं, वो ज़ियारत करना चाहती हैं, उन्हें ये इज़्न नहीं, मुसलमान उन्हें नबी की गली में जाने नहीं देंगे, शरीयत उन्हें मस्जिद में दाखिल नहीं होने देगी, इसलिए कि वो मुशरिक हैं। मुशरिक मस्जिद में जा नहीं सकता, ज़हरा का घर मस्जिद के अंदर है, वो जाके ज़ियारत कैसे करें? मुसलमान औरतें बीबी की रोज़ ज़ियारत करती हैं, और यहूद ने ये चाहती हैं कि वो जनाब सैयदा का परतो देखें, नूर का जलाल देखें, इस्मत का चेहरा देखें, बीबी के साथ बैठें, बीबी से बातें करें ताकि उनका दिल खुश हो। एक वजह ये। अब दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह ये है कि आप जब बेटे या बेटी की शादी करते हो तो फेरिस जब बनवाते हो तो पहली फेरिस क्या देख रहे हो? करने तो उन्होंने कहा मेरी तरफ देखो, कैमरे से खूबसूरत मैं हूं। कैमरा तो जब अच्छा होगा जब मेरी तस्वीर इसमें आएगी, असल चीज मैं हूं भाई, मुझको देखो, मेरे हुस्न को देखो। पूरे इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई खतीब नहीं है। बातें करो, सलवात पढ़ो। मुझे देखो, इबादत है, मेरी तरफ देखना भी इबादत, सुनना भी इबादत है। सलावत पढ़े। डिस्टर्ब नहीं करो, सारा वक्त निकल जाएगा, सारा सब कुछ भी नहीं सुन पाओगे। बिल्कुल उस चीज को भूल जाओ कि क्या हुआ। ये होता है मजलिस में, जब भी कोई सुई भी गिरती है ना तो कुछ हो जाता है, लेकिन जो सुनने वाले होते हैं वो पागल बस इधर ही होते हैं, उन्हें नहीं पता क्या हुआ। और अगर तुमने बताया कि क्या हुआ तो इसके माने तुम्हारी नीयत यहां की नहीं है। कुछ पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मुझे तो ये भी नहीं दिखाई दे रहा तुम क्या कर रहे हो। मैं कहीं और देख रहा हूं, वहीं तुम भी देखो। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कैसे सवारी गई, तुम वहां पहुंच जाओगे। उस मंजिल तक तो मुझे आने दो, परेशान ना करो मुझे। तवज्जो है ना, तवज्जो है ना आपकी। जब आप शादी करते हो तो फेरिस जब बनाते हो तो चाहते हो फलाना मिनिस्टर भी आए, काउंसलर भी आए, नाजिम भी आए, ये भी आए, वो भी आए। अब चाहे शिया हो या सुन्नी हो, वो आके लोग बैठेंगे तो सारे बिरादरी के लोग, हो इनके यहाँ अच्छा नेमतुल्लाह भी आए हैं। साहब इनकी पहुंच बहुत है। हाँ, इनके यहाँ की सड़क क्यों ना बने, इनके घर के सामने की सड़क पक्की क्यों ना हो जाए। नेमतुल्लाह आए हैं।
ان کے پاس تو نعمت ہی نعمت. تو 5-10 جلے, کچھ کوڑے, کچھ خوش ہوئے, کچھ ہوا, سینہ چوڑا. دیکھی میں نے یہاں کی شادی, کون کون آیا تھا, تم بھی بلا کے دکھاؤ. تو یہودی بھی شوباز تھے, آج بھی شوباز ہیں. وہ اپنی برادری پہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ اس وقت عرب میں سردار ایک ہی ہے, وہ ہے محمد. اگر اصل سردار کی بیٹی ہمارے یہاں آ گئی تو برادری جل کے خاک ہو جائے گی. وہ کچھ لوگوں کو جلانا چاہتے تھے, اب پتہ نہیں اپنوں کو جلانا چاہتے تھے یا یہودیوں نے جلنے کا سامان کر دیا. سنو, یہ اب اس کہانی کی ریسرچ کا جملہ ہے. تاریخ میں کہیں نہیں لکھا کہ اتنی بڑی نبی کی امت میں کسی مسلمان کے گھر کبھی سیدہ گئی ہو. ارے پڑوس میں نہیں گئی, کسی کے گھر نہیں گئی, ملکہ کسی کے گھر نہیں جاتی. یہاں مصلحت تھی اس لیے گئی, لیکن اب اگر جائیں تو حکم الہی سے جائیں. اللہ نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں ذرا گھر چھوڑ کر میدان میں آؤ, لیکن تنہا نہ آنا, اونٹ پہ بیٹھ کے نہ آنا, باپ اور شوہر اور بیٹوں کے ساتھ آنا. بلانے والا اللہ ہے. پیدل آؤ, توحید کا مسئلہ ہے, آؤ. اور اب دوسری بار پھر توحید کا مسئلہ ہے. مباہلہ, اتنا قیمتی جملہ تمہیں اس تاریخ میں اس کہانی پہ کوئی نہیں دے سکتا. مباہلے میں جا کر عیسائیوں سے یہ کہلوا لیا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں, اگر اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. یعنی ان 5 کے معجزے کو عیسائیوں نے مان لیا, اب ان کا معجزہ یہودیوں نے اب تک نہیں مانا. اس لیے یہ زہرا کا دوسرا سفر ہے. یہ دوسرا سفر ہے. 2 ہی تو محاذ ہیں, ایک عیسائی ایک یہودی. عیسائیوں کے محاذ کو مباہلے میں جا کے زہرا نے فتح کیا, یہودیوں کے محاذ کو تنہا. اب یہ تنہا کیوں؟ کہتی بابا آپ بھی چلو, اور علی آپ بھی چلو, میں اکیلے نہیں جاؤں گی. حسن حسین تم بھی ساتھ چلو. حکم الہی یہ ہے, تنہا زہرا تم جاؤ. صرف اس لیے جاؤ کہ ابھی تک انہوں نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ مباہلہ فتح ہوا محمد کے جانے سے, علی کے جانے سے. اب تنہا جا کے بتاؤ کہ عورت جب رسالت کی منزل پہ آتی ہے تو تنہا کیسے کا؟ اس میں کوئی شریک نہیں ہے. جاؤ موجز نما منوا کے آؤ. تو اب چونکہ تنہا جانا ہے, نبی کو نہیں جانا, علی کو نہیں جانا, تو چونکہ ہماری نگرانی میں جا رہی ہو تو وہ جلوس یوں تھا کہ رسالت کا پردہ تھا, امامت کا پردہ تھا. امامت کی نقابیں آگے آگے پڑی ہوئی تھی, فرشتے جلوں میں چل رہے تھے. اب اس جلوس میں نہ رسالت نہ امامت کے پردے, اس جلوس میں بس توحید کے پردے پہ پردے. نہیں سمجھے, کچھ نہیں سمجھے. جبریل تم جاؤ, میکائیل تم جاؤ, یہی تو توحید کے کام کر رہے ہیں, یہی تو نور کے پردے ہیں. جنت کی حوریں جائیں,